साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। দিল্লিবাসীর আশীর্বাদ বিজেপির কাছে ঋণ। রাজ্যকে উন্নয়ন ভরে দিয়ে সেই ঋণ শোধ করবে বিজেপি। দিল্লি ভোটের জয়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দিল্লিকে বিকশিত ভারতের বিকশিত রাজধানী তৈরি করতে মোদীর গ্যারান্টিতে ভরসা রেখেছেন আমজনতা। কৃতজ্ঞতা ফেরালেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার সন্ধ্যার পর দিল্লি ভোটের ফল স্পষ্ট হতেই সদর দফতরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্তত 1.5 ঘন্টা দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র মোদী। নগর উন্নয়ন, যুবদের রাজনীতিতে যোগ, কংগ্রেসকে আক্রমণের সঙ্গেই আগামী 5 বছর দিল্লির জন্য বিজেপি কি ভাবনা কর্মী সমর্থকদের সামনে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। रिफॉर्म और परफॉर्म की गारंटी देती है और जब इसमें हर दिल्ली वासी जुड़ जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन और तेज गति से आएगा। हमें दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करना है। शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। पहले के समय की सरकारों ने शहरीकरण को बोझ माना, इसे चुनौती समझा। उन लोगों ने शहरों को सिर्फ पर्सनल वेल्थ कमाने का जरिया बना दिया। মোদী সরকারের পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের শরিক এবার থেকে হবে দিল্লি গ্যারান্টির বার্তা প্রধানমন্ত্রী। জনস্বাস্থ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এবং নারী স্বনির্ভরতা এবং সুরক্ষায় কেন্দ্রের পরিকল্পনা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সামনে তুললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিল্লি ভোটে বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছেন দাবি করলেন নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে মোদীর বার্তা, জেতার পরেও নম্র থাকুন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি কংগ্রেস এবং বিরোধী জোটকে খোঁচা দিয়েছেন। যে বা যারা কাंग्रेसের হাত ধরছে তারাই ডুবছে, কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী। कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। हाँ, दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को ही आगे बढ़ा रही थी। पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। ঘটনাচক্রে 24 সাধারণ ভোটের পর আয়োজিত 4টি বিধানসভা ভোটে অ্যাডভান্টেজ বিজেপি। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা আর এবার দিল্লিতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার, ব্যতিক্রম শুধু ঝাড়খণ্ড। এই অ্যাডভান্টেজের অনেকটা জুড়ে মোদি ম্যাজিক এবং প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত গড়ার ডাক। সেই ডাকে সারা দিল্লিবাসীর প্রতি নমস্কার করে পাল্টা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। कलकत्ता न्यूज।